पौलुस रसूल का खत रोमियो के कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 9वें आयत से पढ़ेंगे हम। बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। आमीन। सब लोग कहें आमीन। आमीन। आज जिस बात पे हम गौर करेंगे वो ये है, आज सलामती की राह से वाकिफ हो जाएं। क्या आप सलामती की राह से वाकिफ हैं? क्या हम सब सलामती की राह से वाकिफ हैं? अभी हमने पढ़ा खुदा के कलाम में से कि वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। पहली जो हमने लाइन पढ़ी वहां लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। अगर खुदा नजर मारता है इस जमीन पर तो उसको कोई भी रास्तबाज नहीं मिलता, एक भी नहीं मिलता। एक हैरानकुन बात है ये कि खुदा जब निगाह करता है तो उसको कोई भी राइचियसनेस हमारे बीच में नजर नहीं आती है, एक भी नहीं है। हम एक दूसरों पर आज कितने इल्जाम लगाते हैं, हम बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि वो बहुत गलत है, वो बहुत गलत है, लेकिन कलाम में लिखा है एक भी रास्तबाज नहीं है। मैं ये चाहता हूं, जो खुदा ने दिन को, दोपहर को, आज आफ्टरनून में मेरे दिल में ये बोझ रखा कि मैं ये हवाला आपके सामने पढ़ूं और आज हम सलामती की राह से वाकिफ हो जाएं। कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। ये दूसरी बात, एक तो सब गुनाहगार हैं, रोमियो 3 बाब की 23वें आयत में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, उसके जलाल से महरूम है। और दूसरी बात है समझदार भी कोई नहीं है। कितनी अजीब बात है वैसे। तो क्या हुआ फिर? बेवकूफी हो ना सारे। लेकिन मैं हैरान हूं, मुझसे आज तक किसी ने ये दुआ नहीं कराई कि सर मैं बड़ा बेवकूफ हूं, मेरे लिए दुआ कर दो। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करवाते हैं मुझसे, कहते हैं भाईजान पादरी साहब जरा दुआ करो, मेरी भाभी को खुदा अक्ल दे, मेरी बहू को खुदा अक्ल दे, मेरे मियाँ को अक्ल दे। भाई अच्छा, क्या तुमको अक्ल मिल गई? कलाम में लिखा कोई समझदार ही नहीं। आज हम समझदार नहीं हैं, हम सब बेवकूफ हैं, लेकिन इसको मानता कोई नहीं है। और कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए जब पौलुस ने लिखा तो उसने लिखा है कि उसने इस दुनिया के निकम्मों, बेवजूदों, हकीरों, बेवकूफों और कमीनों को चुन लिया। अगर मुझे आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा खिदमत में बड़े आगे के लोग मुझे करते हैं, तो मैं कोई अच्छा थोड़ी था। बेवकूफी मेरे अंदर थी और गुनाह मेरे अंदर था, हकीर आदमी था और कमीना लफ्ज, ये आप समझ सकते हैं। कोई किसी को कहे तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन ये हमारी कंडीशन है। लेकिन हम अपने आप को बहुत अच्छा हुआ कहेंगे, भाई साहब हमने आज तक किसी के साथ हमने कोई बुराई नहीं की, खुदा जानता है, हमने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। और वो जो है ना मेरी भाभी, मैं ये कहता हूं कि आपने किसी को तंग नहीं किया, लेकिन आपको बहुत लोगों ने तंग किया होगा। ऐसा है ना? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? आपने किसी को नहीं तंग किया होगा, लेकिन आपको बहुत लोगों ने तंग किया होगा, है ना? यही आज हमारा अलमिया है। हम कहते हैं कि उसने मुझे बड़ा सताया, उसने मुझे बड़ा तंग किया, वो बड़ा बेवकूफ है। कलाम में लिखा कोई समझदार नहीं है। अगर हिकमत चाहिए, हिकमत किसको? जो खुदा के साथ चलता है ना, जब खुदावंद का फजल हम पर हो जाता है तो कलाम में लिखा है कि मैं उम्र दराज लोगों से भी ज्यादा समझदार हूं। जब हिकमत खुदा देता है, मैं 17 साल की उम्र में कलाम सुनाना शुरू हो गया था, तो आप देख लें कि कलाम सुनाने के लिए किसी को कोई ट्रेनिंग दे ले, जो मर्जी कर ले, वो नहीं सुना सकता। खुदा ने हिकमत भरी, खुदा ने मुझे चुना, खुदा ने उठा खड़ा किया। तो पहली बात तो यह है कि आप सब इस बात का इकरार करें कि हम बहुत बेवकूफ हैं। कहें हम बहुत बेवकूफ कह सकते हैं, कलाम में लिखा है। वेरी गुड। जिन्होंने कहा, कईयों ने अभी भी नहीं कहा, कहते मैं एक शख्स मुझे कहने लगा, एक शख्स ने मुझे बताया, एक मेरे कजन ने, उसने कहा जी 7 अप में एक लड़के ने ना कोई प्राइज बॉन्ड लगाया, उसका 70 लाख रुपए निकला है। पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात है। 70 लाख रुपए निकला है, उसने पैसा 70 लाख देखा तो वो अपने आप से बाहर हो गया। और वो जनाब उसने गाड़ियां रेंट पे ली और इस्लामाबाद गया, मरी गया, कमरे बुक करा, होटल में खा, इधर कर, 70 लाख पूरे हो गए जी। वो उसने 1-2 महीने में 70 लाख फारिग करके फिर उसी फट्टे बैठ गया आके। तो मेरा एक और कजन मुझे कहता,
اگر میری طرح سمجھدار ہوتا نا, اگر میرے 70 لاکھ نکلتے تو میں نے اس لائن کے 4 مکان لے لینے تھے اور کرائے پہ چڑھا دے رہے تھے, آرام سے بیٹھے کھاتے رہتے. یعنی اس نے فوراً کہا کہ یہ بیوقوف ہے, میں سمجھدار ہوں. اب خدا کہہ رہا ہے کہ کلام میں لکھا کہ سارے بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہمیں اس بات کو ماننا ہے, اور جب ہم اس کو مانیں گے تبھی تو ہم دعا کریں گے. ہم کہیں گے خداوند مجھ سے فیصلہ نہیں ہوتا, تو مجھے بتا میں کیا کروں. یقین جانیں جب خدا آپ کی مدد کرے گا آپ بہترین فیصلے کر سکیں گے. آپ سے لوگ پھر مشورے مانگیں گے. آج مفت میں مشورے دینے والے بہت ہیں. آپ نے, خدا معاف کرے, آپ نے کبھی جنازہ اٹینڈ کیا ہوگا. ہم لوگ رہتے ہیں اس معاشرے میں, ابھی 2 ہماری فیملی میں اموات ہوئی تو ہم قبرستان گئے. آپ نے دیکھا اس ٹائم کتنے لوگ مشورے دیتے ہیں, وہ ادھر سے پکڑو, وہ ادھر کو کرو, ادھر کو, وہ یہ پھٹا ادھر کرو ذرا. آپ ہاتھ نہیں لگا رہا, دوسروں کو مشورے دے رہا. ایک دن ہم ایک اپنے عزیز کی ہماری ڈیتھ ہو گئی, میری کلیسیا میں تھے وہ بھائی یوسف, تو گلاب دیوی ہاسپٹل کے پیچھے وہ قبرستان ہے. تو وہ رات کے کوئی 11 بجے جنازہ لے گئے. وہاں کوئی بتی نہیں, کچھ نہیں, لائٹ نہیں وہاں پہ, اور جنگل. آپ گلاب دیوی کے پیچھے جائیں دیکھیں, دن کو جنگل ہے تو رات کو تو اور ڈارک خوفناک جنگل بن جاتا ہے. تو قبرستان میں گئے, وہاں انہوں نے قبر کھودی. جب قبر کھودی تو انہوں نے قبر کھودی, جب کھودی تو بیچ میں سے مردہ نکل آیا. اس کو پہلے وہ ڈھانچہ پڑا تھا اس کا. اب کیا کریں, اب رات کو پھر دوسری قبر کھودے تو 2 گھنٹے اور لگ جاتے ہیں. اس نے کہا جی اسی میں ڈالو. تو جو پکڑنے والے تھے وہ اندر نہ اترے. اب میری طرف دیکھیں سارے. مجھے سوچنا تھا کہ میں پادری ہو کے ڈر گیا تو کہنا جس کلیسیا کا پادری ڈر گیا اس کی کلیسیا کیا حال ہو گئے. میں قبر میں اتر گیا. میں نے کہا دکھاؤ یار, دکھاؤ ادھر دکھاؤ. میں اندر گیا, میں نے کھوپڑی اٹھائی, کھوپڑی اٹھا کر باہر رکھی. میں نے ایسے, میں کہ اس کو بعد میں رکھ دیں گے, کوئی بات نہیں. کھوپڑی رکھی تو مجھے کہتا او پادری صاحب, ایک بندہ, او پادری صاحب بوٹ تے لا دو. میں کہا میں بوٹ نہیں پائے, کالے موزے پائے. اب میں کہ تینوں میرے بوٹ نظر آنے نے, اس وقت تو اتر نہیں سکا. بے وقوف خود ہیں اور دوسروں کو بیوقوف, مجھے بیوقوف سمجھ رہا. میں اتر گیا ہوں تو مجھے بیوقوف, اب میرے بوٹ نظر آ رہے ہیں. ہم نے اس کو دفنایا, اسی کھوپڑی کو واپس رکھا. ہم نے کہا بھائی یا بہن تو جو بھی ہے, ہم نے اس کو بند کیا, ہم واپس آ گئے. لیکن کچھ لوگ خوف کے مارے اس دن سے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جس کی یہ کھوپڑی نکلی نا, یہ رات کو ہمارے پاس آ جائے گا. لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستو. خدا کلام میں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں, ایک بھی نہیں. ہاں, اور کوئی سمجھدار نہیں, کوئی خدا کا طالب نہیں, کوئی خدا کا طالب نہیں. Nobody is here who is running after the Lord, who is seeking the Lord. کوئی بھی ایسا یہاں نہیں ہے جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے. آج ہماری دعا کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کو بتاؤں. میں خدا میری بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے ایک جگہ پر, ایسا خاندان ہو خدا ان سارے کینیڈا میں سیٹلڈ ہوں تاکہ میری بیٹی کینیڈا ہی چلی جائے. اے خدا مجھے اب تو دیکھ اس بار خدا اب نئی گاڑی دے دے, ہے نا. یہ ہماری دعائیں. یہ دعا نہیں, یہ لالچ ہے, یہ سیلفشنس ہے. جس نے اپنا خون دے دیا اس سے بس صرف گاڑیاں ہی مانگنی ہیں, اس سے سونے کے سیٹ ہی مانگنے ہیں, اس سے صرف اپنے گھر مکان ہی مانگنے ہیں. لیکن کلام میں لکھا پہلے آسمان کی بادشاہی کی. خدا کو آج نہیں ڈھونڈ رہے, مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. اصل میں پادری کے ساتھ اس لیے رابطہ کرتے ہیں, پادری صاحب مجھے پتا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں صبح لوگوں کے فون آتے ہیں, لیٹ نائٹ فون آتے ہیں, مشکل کے ٹائم پہ ذرا وہ فریکوینٹ ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں فون ان کے, اور جب ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں پھر میں سمجھ جاتا ہوں فون نہیں آ رہا, اب سکون ہو گیا, اب سکھ شانتی ہو گئی ہے, سکھ چین ہو گیا ان کی لائف میں, اب فون نہیں آ رہا. میرے عزیزو, خدا کے طالب کون کون خدا کا طالب ہے آج؟ خدا کو تو ڈھونڈ نہیں رہے, شافی کو ڈھونڈتے نہیں, شفا کو ڈھونڈتے ہیں, ہے نا. مسائل کا حل کی تلاش کے لیے ہیں آج ہم, اس لیے چرچ جاتے ہیں کہ یار ہماری تنخواہیں بڑھ جائیں گی, برکت مل جائے گی. میرے عزیز دوستو, بائبل اس لیے پڑھتے ہیں, اول تو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں یہ میں ذرا بحث کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا, مجھے بہت کلام آتا ہے. یہ سب چیزیں خدا جانتا ہے. خالص دل سے اس کے طالب ہو گئے تو خدا ہم کو برکت بخشے گا. 3 باتیں ہو گئی, سمجھدار بھی کوئی نہیں, راست باز بھی کوئی نہیں, خدا کا طالب بھی کوئی نہیں, اور چوتھی بات سب گمراہ ہیں, سب نکمے. کہیں گے آج پادری صاحب کتوں کلام کر لیتا ہے, ساریاں گلاں ساڈے تے کلام کہہ رہا ہے بھائی, سب نکمے, سب بے وقوف, سب گناہگار. کوئی بھی خدا کو نہیں ڈھونڈ رہا, پیسے کو ڈھونڈ رہا ہے, بزنس کو ڈھونڈ رہا ہے. کئی میرے پاس فون ہے, پادری صاحب سوری آپ مائنڈ نہ کرنا, آپ ہمارے پاسٹر ہیں, دعا کر دیں بس جہاں میرا دل کرتا وہاں میری شادی ہو جائے. اچھا جی, جب ہوئے گی بیٹا پتہ لگ جائے گا, جب راشن ڈالے گا نا گھر لا کے, ہر روز بیوی جب بتائے گی. شروع بہت اچھا لگتا ہے. ایک نوجوان کہنے لگا بھائی جان وہ حیدرآباد سے آیا دعا کروانے کے لیے, سن کے کہ یار یہ بندہ دعا کرتا تو معجزے ہوتے ہیں.
आके कहने लगा भाई साहब दुआ कर दो जरा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं कहा कहाँ पर है? कह रहा वो जहाँ पर वो तालिबान का इलाका नहीं वहां पर है। मैं कहा भाई मैं ऐसी दुआ नहीं कर सकता, जिसका पहले खुदा ने मना किया उल्टे काम मेरे से क्यों करवा रहा तू भाई? सब के सब निकम्मे हैं, कोई रास्तबाज नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। आज हम सलामती की राह पर नहीं हैं, आज हम तबाही की राह पर जा रहे हैं। हम नस्ल दर नस्ल तबाह हो रहे हैं। आपको पता है आज हम यीशु मसीह के मानने वाले होकर दुनिया की सबसे थकी हुई कौम है। सबसे ज्यादा बेचारे हम बने हुए, सबसे ज्यादा नाकाम हम लोग हैं। जहां जाते हैं कहते हैं जी हमारे कागज पीछे कर दिए उन्होंने। वजह क्या है? हम सलामती की राह से वाकिफ नहीं हुए, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं माना। लिखा कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई अच्छा काम हमारे से होता नहीं, बुरे काम जितने मर्जी करा लो, ऐप जो जितनी मर्जी करा लो, किसी की तारीफ हमारे मुंह से नहीं निकलेगी। कई दफा मुझे इत्तेफाक होता है, वो जी फलाना पास्टर ना अनवर फजल बड़ा चंदा आ रहा उसके पास, उसने लैंड क्रूजर ले ली। मैंने कहा खुदावन वो जहाज भी ले ले, वो तो मैं दुआ करता हूँ हेलीकॉप्टर भी ले ले यार, ये तो कोई बुराई की बात नहीं है। ये भी आगे कोई मुझे बताया कि भाईजान पूरी दुनिया में उसका मैसेज जा रहा है। अब उसने इंग्लिश चैनल भी शुरू कर लिया, अमेरिका से भी टेलीकास्ट शुरू कर दी उसने। गोरे उसके चैनल पे मुलाजमत कर रहे हैं। वो गरीबों का बच्चा है और खुदा ने उसको बरकत बख्शी है। और फलाना जी पादरी वो जी चंदा खा गया, फलानी बहन बड़ी बातों नहीं है, फलानी बहन तो मुंह तोड़ जवाब देती, उसको नहीं मेरा दिल करता बुलाने को। हर किसी की कोई ना कोई बुराई, पॉजिटिव बातें नहीं नजर आती हमारे को। एक और खादम के चर्च में हमने विजिट किया, उसने भी चर्च बनाया हरबंसपुरे में। तो लोगों ने मुझे बताया कि ये एड आई इसके पास, ये हुआ वो। मैं कहा खुदा का शुक्र है, एड आई तो उसने शराब की भट्टी नहीं लगाई, उसने चर्च लगाया। उसने उल्टा काम नहीं किया, उसने 2.5 करोड़ रुपया लगाकर 3 मंजिला चर्च बनाया और उसने स्टूडियो बनाया, उसने क्या कुछ उसने पैसा लगाया। जो पैसा उसको मिला भी तो खुदा के काम में लगाया। मैं कहा खुदावंद इसको और पैसा दे, इसको एड आई तो और एड आई इसको, ताकि ये काम तो अच्छा कर रहा ना। आज कोई भी खुदा का तालिब नहीं है, लिखा कोई भलाई करने वाला नहीं। आज आप देख लें, आपके कोशिश करके देखें, भले काम कम होते हैं, उल्टे काम हमारे से ज्यादा होते हैं। किसी का नुकसान कराना हो 1 मिनट में करने को तैयार हो जाएंगे, किसी का फ्यूचर तबाह करना हो 1 मिनट में हमारे हाथ से हो जाएगा। लिखा है उनका गला खुली हुई कब्र है, उनका गला खुली कब्र है। उफ, खुली कब्र का मतलब पता क्या है? जैसे मैंने बताया वो कब्र खोदी तो उसको ऑलरेडी कब्र थी पहले, अंधेरे में उनको पता नहीं चला, तो उसके अंदर से क्या निकला। अगर वो कब्र थोड़े दिनों के बाद खोदी जाती ना, तो उसमें इंतहाई बदबू और गलाजत और स्मेल होती है। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम सफेद कब्रों के मानिंद हो, ऊपर से खूबसूरत हो। गोरा कब्रिस्तान देखो ब्यूटीफुल लिखा, मामा वी लव यू। अब तस्वीरें भी लगाने लग गए, तस्वीर भी लगी थी, मामा आई लव यू, आई मिस यू, और फलानी आई मिस यू, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ, बड़ा कुछ लिखा हुआ और बड़ी बातें। लेकिन अगर खोद के देखो उसके अंदर बदबू है, उसके अंदर गलाजत है। लाजर को इसलिए तो जिंदा नहीं करने दे रहे थे, वो कह रहे थे मत उठा इसका हम नहीं पत्थर उठाएंगे, इसमें बदबू आती होगी। हमारा गला खुली कब्र है, जब हमारा गला खुलता है लोगों को बदबू जाती है, गलाजत जाती है। जो कुछ इंसान के पेट में है लिखा है वो उसके मुंह पर आता है। हमारे बातिन में क्या भरा है? लोग कहते हैं नहीं नहीं जुबान की मैं कड़वी हूं, कहते हैं भाई मैं जुबान का बहुत बुरा हूं लेकिन दिल का बड़ा साफ हूं। ये गलत है। कलाम में लिखा जो दिल में वही मुंह पे आता है। ऐਵੇਂ ना अपने आप को धोखा दिए जाओ। सब गुनाहगार हैं, सब निकम्मे हैं, सब बेवकूफ हैं, कोई भी खुदा का तालिब नहीं है, कोई भलाई करने वाला नहीं। उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। अगर ये सारी बातें हमारी जिंदगी में हैं, अगर हम खुदा के तालिब नहीं, अगर हम गुमराह हो चुके तो हम मौत की राहों पर जा रहे हैं। हम सलामती की राह पर ट्रेवल नहीं कर रहे। सलामती की राह यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूं, जो मेरे पीछे आएगा मैं उसको हरगिज़ निकाल न दूंगा। मेरे पीछे आओ मैं तुमको आराम दूंगा। ऐ बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ। अगर कोई शख्स दिल से खुदा का तालिब नहीं तो मौत की राह पर है। अगर कोई शख्स ऐब जोई करने वाला है मौत की राह पर है। उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। हमारी जुबानें फरेब घड़ती हैं। 50 ज़बूर में लिखा तू बैठा बैठा अपनी मां के बेटे पर तोहमत लगाता है, तू अपनी मां के बेटे की गैबत करता है। आज हमारी जुबानें क्या बोल रही हैं, दुआ कितनी निकल रही है इसमें से और बुराइयां कितनी निकल रही हैं। ये कलाम की बात है। हमें आज सलामती की राह पर आना जरूर है, वरना कहां से कहां हम चले जाएंगे। और लिखा उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है। होंठों में सांपों का सांप का जहर क्या करता है? विटामिन मल्टीविटामिन देता है, जिसको ठिस कर दे
लेट हो जाए थोड़ा सा तो कहते हैं जी पहले आते तो बच सकते थे आप। आज हम अपनी जुबानों से लोगों को जिंदगी नहीं दे रहे हैं, मौत दे रहे हैं। इतनी सख्त जुबानें हैं हमारी, इतने हम गुस्से वाले लोग हैं, इतने हम नफरत के भरे हुए लोग हैं। और लिखा उनके होठों में सांपों का जहर और उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है। लानत भरी हुई लानतें ही दे रहे हैं। दुआ दो दुआ, लानत के लिए हम नहीं बुलाए गए। अगर आपको कोई सता रहा है, आपको इंतहा, आज मैं बहुत बुड़बुड़ाया हूं, आज काफी सालों बाद बुड़बुड़ाया हूं। सुबह से बहुत सी टेंशन सामने थी, लेकिन मैं शहजाद भाई से इकरार मैं यार आज मैं बहुत बुड़बुड़ा रहा हूं, शायद मैं आज कलाम ना सुना सकूं। बुड़बुड़ाहट क्या करती है, मसा उठ जाता इंसान के ऊपर से। तो मेरे पास उठ गया था, तो मैंने खुदा से दुआ की, मैंने कहा खुदा मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर। बुड़बुड़ करने वाले क्रिश्चियन हैं हम। उसको देखा बुड़बुड़, उसको देखा बुड़बुड़, उसको देखा बुड़बुड़। पहला करंथियों 10वां बाब 10वीं आयत, और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जैसा उसमें से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से जो बुड़बुड़ कर रहे हैं वो हलाक होंगे। मुंह लानत से भरा हुआ है, कड़वाहट से भरा हुआ है, क्योंकि लानतें निकाल रहे हैं लोगों के लिए। और लिखा उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं तो हम मौत की राह पर जा रहे हैं। खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। याद रखिए, सलामती की राह पर हम नहीं हैं, तबाही और बदहाली की राह पर हैं। अगर ये बातें हमारे अंदर हैं, इलाही हिकमत से नहीं चल रहे, हम नाकाम हो जाएंगे। अगर इलाही बरकत हमारे ऊपर नहीं, हम नाकाम हो जाएंगे। हमने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, हम नाकाम हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर दुआ नहीं करते, हम बर्बाद हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। क्योंकि इब्लीस फाड़ने वाले बब्बर की माने ढूंढता फिरता है। देखें कि लास्ट टाइम हमने कब बाइबल पढ़ी थी और कब दुआ की थी, याद करें इस बात को। उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। फिर दुआएं कराते, फिर लिखा तुम दुआ पर दुआ करोगे मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। यशायाह नबी का सहीफा 1 बाब, लिखा तुम्हारे हाथ खून से आलूदा हैं। नफरत भरे हुए लोग हैं, खून करने वाले लोग हैं, कड़वाहट निकालने वाले लोग हैं। गला खुली कब्र है, चलती फिरती लाशें हैं। यीशु ने कहा तू कहलाता जिंदा है मगर तू मुर्दा है। और ये सारी बातें हमारे अंदर हैं, तो हम क्या बरकत पाएंगे, हम क्या बरकत पाएंगे। मेरे अजीजों, आज हम मौत की राह की तरफ जा रहे हैं। लिखा है दुआएं कराते हैं, फिर हम बहुत सी दुआएं, और कुछ असर नहीं होता। पादरी चीख चीख के दुआएं कर लेता, कुछ असर नहीं होता। लेकिन जब हम खुदा के साथ अपने दिल को खालिस करते हैं, अपना दिल यीशु को देते हैं, लिखा तुम हनूस क्या भी ना चुकोगे मैं सुन लूंगा। और यकीन करें हमारी लाइफ में खुदा ने बहुत से मौजज़े ऐसे किए कि हमने बात अभी मुंह में है और खुदा ने मौजज़ा कर दिया। मैं आपको आज उभारना चाहता हूं, अपनी राहों को चेक करें कि हम कौन सी राह पर जा रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये कलाम ना सुनाऊं। मैंने कहा खुदा मुझे तो एक बड़ा टफ सा कलाम है, कोई मीठी मीठी बातों वाला कलाम दे दे जिसमें थोड़ी सी गवाहियां हों और ये वो। खुदा ने कहा यही बात कर तू आज, मे भी इजा की जरूरत होगी। हम जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, हमारे अंदर सोचें हमारी क्या है। आज हम कौन सी राहों पर चल रहे हैं। राह हक और जिंदगी यीशु मसीह है, और जितनी राहें हैं वो मौत की तरफ जाती हैं। एक ही रास्ता है, यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। एक ही वसीला है, एक ही रास्ता है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। लिखा वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। ये सारे काम जिसके अंदर हैं वो सलामती की राह पर नहीं है। ये इसकी फैमिली की शहजाद की खुदा के नाम से भागते थे, दुआ वालों को देख के भागते थे। जब मैं इसके घर जाता ये भाग जाता था। तबाही की राह पर थे ये। माँ भी मर गई बीमारी से, बाप भी मर गया, इसको भी टीबी हो गई। बहन तो खैर उसने तौबा कर ली थी, बपतिस्मा लिया था उसने बाद में। इनकी जिंदगी में कभी इनको ये कहता हमें याद है कि शायद ही कोई दिन ऐसा था जिसमें पेट भर के रोटी खाई हो हमने। आज ये नहीं देखते कि हमारी रविशें क्या है। बस दुआ करा लो भाईजान, दुआ करा लो। दुआ का असर नहीं होगा, दुआ का कोई फायदा नहीं। पहले अपने आप को ठीक करो। पहले खुदा का जो प्लान है, हमें जब लोग मसाइल बताते हैं, मैं कहता हूं मसाइल से पहले मुझे ये बताओ तुमने तौबा की है, तुमने बपतिस्मा लिया है, तुम बाइबल पढ़ते हो, कितने साल तुमने गुजारे, कितना टाइम खुदा को देते, खुदा के साथ कितना टाइम हम गुजारते हैं। वो कहते हैं जी कुछ नहीं। तो मैंने कहा मार खाने का काम तो हम खुद कर रहे हैं। आओ अपनी अपनी बाइबलें निकालो, कलाम पढ़ना शुरू करो, दुआ करनी शुरू करो। लिखा वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सलामती की राह से वाकिफ हो जाएं। आज सलामती की राह से वाकिफ हो सकते हैं आप। उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं। खुदा का खौफ जिनकी जिंदगी में है उनको बहुत सी बरकत मिलती हैं। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है। 112 ज़बूर, और उसके हुक्मों में मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर लिखा जोरावर होगी। जो खुदा से डरता है
اس کی نسل زور آور ہوگی. جو خدا سے نہیں ڈرتا اس کی نسل زور آور تو کمزور ہوگی نا. پھر نسل در نسل مار کھانے لوگ ہیں. اور جو خدا کے خوف میں چلتا ہے لکھا وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا. آج ہمیں خبر اتنی بری ہوتی نہیں جتنا ہم پہلے ڈر جاتے ہیں. جو خدا کے خوف میں چلتا ہے لکھا مال اور دولت اس کے گھر میں ہے. آج دولت کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں ہم. لکھا تم نے بہت کی امید کی, سوچتے لے بھی اس دفعہ اوور ٹائم بھی ٹھیک لگ گیا. اب تنخواہ ہماری 40,000 تھی, اس مرتبہ 60 ملی, 60 بھی کم ہوگی گھر آ کے, کیونکہ 60 میں سے 6,000 دائی ایک کی نہیں نکالی. ایک فیملی نے ہم سے کہا, بھائی ولیم ہمارے ساتھ خدمت کرتے, اس نے کہا جی ہمارے لیے دعا کریں. کہتا جی 3 لاکھ روپے چاہیے ہمارے کو. ولیم بھائی نے کہا, میرے ایک پاسٹر دوست تھے ولیم, وہ خدا میں سو گئے. اس نے کہا اگر آپ کو خدا 3 لاکھ دے تو 30,000 روپے آپ دائی کی دے دیں گے, 10% اس کا جو تائید بنتی ہے. کہتا جی دیتے ہی ہیں, تھوڑی بہت جو بنتی ہے دیتے ہی ہیں. اچھا مانگنے کو 3 لاکھ, جب دینے کی باری تو دیتے ہی ہیں. انہوں نے کہا بھاگ تیرا کوئی موجہ نہیں ہوگا. کہا اچھا چلو جی پھر میں دوں گا, آپ ایسا کرو پھر 5 لاکھ مانگ لو. پھر اس نے کہا 50,000 دائی کی ہو جائے گی. اس نے کہا جی دوں گا. اس نے دعا کی, اس کو 5 لاکھ ہی مل گیا. جب 5 ملا اس نے 50,000 جب دیکھے, اس نے 50,000 کے نوٹ پادری کو دوں گا, اس کا تو 2 مہینے کی گروسری آ جائے گی میری. پادری سے ہمارے سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہمیں نہ دیکھا, ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے. پتہ لگا وہ باہر چلا گیا. باہر اس کو لے گئے. جو کمپنی اس کو باہر لے گئی وہ چوروں ڈاکوؤں کی کمپنی تھی. انہوں نے باہر جا کے اس کو جناب اسکائپ آن کیا. اس کو پہلے تو انہوں نے باندھ کے خوب مارا, اس کے منہ کے اندر پستول رکھی. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر فون کر اس کو بتا کہ میں ٹھیک ٹھاک پہنچ گیا ہوں. پتہ نہیں کون سے ملک میں لے گئے تھے, کہاں تھے وہ. اس نے کہا ہلو بیٹا میں بالکل ٹھیک ہوں, او میں پہنچ گیا ہوں, بہت اچھا ملک ہے. اس نے پستول غلط بولا تو ٹھس کر دوں گا تو یہیں پہ. پھر اس کو اس نے بعد میں کہا, انہوں نے کہا اب تو 1 ہفتے بعد پھر فون کرنا. ان سے کہنا بیٹا تم جتنا بھی قرضہ لے سکتے لے کے تم بھی پیسے بھیجو, تمہیں بھی بلانا یہاں پہ. انہوں نے بھی 5-10 لاکھ قرضہ لے کے اس کو بھیجا. انہوں نے گھر بیچ دیا, اس کا گھر بھی بک گیا, سب کچھ ہو گیا. انہوں نے روز مارنا, پیسے منگائے جانے اس سے. وجہ کیا تھی؟ خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے. خدا نے کہا مجھے ٹھگتے ہو, پھر کہتے ہو میں نے کہاں ٹھگا ہے. مانگنے کو تو جہاز مانگتے ہو, گاڑیاں مانگتے ہو, گھر مانگتے ہو, بیٹی کا کینیڈا کا امریکہ کا رشتہ مانگتے ہو, اور دینے کی دفعہ کہتے ہیں بھائی صاحب 4 آنے ٹوٹے ہوں گے تو آپ. وہ کیتھیڈرل میں کنونشن ہوتی تھی جب بھائی صاحب کی بورڈ بجاتے تھے روبنسن صاحب, تو وہاں پر بریو کھوکر صاحب نے ایک لطیفہ سنایا. انہوں نے کہا پیسوں کی آپس میں بحث ہو گئی, پیسے بولنے لگے, 4 آنے کہنے لگے دیکھو ہم ٹھن کرتے ہیں, ایسے ٹاس کرتے ہیں لوگ, ہمیں بلاتے ہیں, ٹھن کر کے ٹاس ہوتی, ہم گرتے ہیں, جھن 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 آواز نکلتی, کیسے سور ہے ہمارے. 8 آنے والا کہنے لگا میرا وزن زیادہ, میں گرتا ہوں. اس نے کہا تو زیادہ تو ہے مگر تو گرتے کے ساتھ ہی ٹھپ ہو جاتا, تو وزنی ہے. روپیہ کہنے لگا میں کتنا بیوٹیفل ہوں, دیکھو بلو کلر کا ہے. او 5 والا کہتا یار تیرے سے تو اوپر میں ہوں. اور پھر اس کے بعد 10 والا کہنے لگا, 10 کا نوٹ بولا, یار تم 54 ہو کے بول رہے ہو, میں 10 روپیز, آئی ایم 10 روپیز. پھر 50 والا بولا, پھر 500, 1000 والا کہنے لگا میں بڑا ہوں. 5000 والا کہنے لگا یار بات سنو تمہاری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے, جب کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے کروڑوں کا پھر میرے 5,000 کے نوٹ آتے ہیں, پھر چھوٹے نوٹ نہیں رکھتے لوگ, کہتے ہیں بڑے بڑے نوٹ دو. اور سنگل ٹیڈی پیسہ اور 5 پیسہ بھی سن رہا تھا, ایک آنا جس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی تم تو بہت بڑے بڑے لوگ ہو, میری تم سے زیادہ ویلیو. اس نے کہا تیری اوقات ہی کوئی نہیں, تیری کیا ویلیو. اس نے کہا میری یہ ویلیو, تمہیں تو لوگ ناچنے گانے میں پھینکتے ہیں, ایسے ناچنے والی عورتوں میں پھینکتے ہیں, تمہاری کوئی ویلیو نہیں. مجھے چرچ لے کر جاتے ہیں, پیسہ کہنے لگا چرچ میں ہی جاتا ہوں ہر اتوار کو, ہے جی. کہا میری یہ ویلیو ہے, آج ہماری یہ ویلیو ہے. وہ بھائی صاحب نے 5 لاکھ بھی لے کے کہا کہ نہیں 50 نہیں دینا. اب گھر بھی بک گیا, اور پتہ نہیں کتنے مکے روز کھاتا تھا, ہے روٹی بھی 3 ٹائم کی 1 ٹائم کھاتا تھا, ہے جی. جب واپس آیا تو جوڑوں کی درد میں مبتلا تھا, آ کے رویا چلایا. اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو, یہ ہوا, اب تو مجھے جوڑوں کی درد ہوگی معاف. ولیم بھائی نے ہم نے پھر دعا کی, پھر اس کے جوڑوں کی درد نکل گئی, خدا نے پھر اس کو سلامتی بخشی. آج اگر کہیں کہیں اپنی جیب ڈھیلی کرنے کی بات آ جائے, کہتے ہیں پادری چندے بڑے مانگتا ہے ویسے, ہے نا. لیکن میرے سے لکھا ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں. یہ دیکھیں 112 زبور دیکھ کے اس کو ہم کلوز کریں گے. پھر 112 زبور میں دیکھیں کیا لکھا ہے, بہت سی اس میں بلیسنگز اچھی باتیں ملیں گی ہمیں. یہ دیکھیں 112 زبور, یہ دیکھیں پہلی آیت, مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. پہلی برکت, اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی.
तीसरी आयत में लिखा माल और दौलत उसके घर में है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि लोग पैसे के लिए बाहर भागते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, लेकिन जो खुदा से डरता है खुदा उसको घर में भेज देता है। सारपत की बेवा को आप जानते हैं, एलिया ने कहा ला मुझे जरा खाने को रोटी दे दे। उसने कहा मालिक एक ही रोटी है और खाने वाले 2 हैं। उसने कहा पहले फुलका मुझे दे। फिर देख खुदावंद फरमाता है तेरे घर से ना तेल खत्म होगा ना तेरे मटके में से आटा खत्म होगा। कितने साल काल रहा उसके घर में तेल, उसके मटके में आटा नहीं खत्म हुआ और तेल नहीं खत्म हुआ। क्या वजह थी? उसने पहले खादम को दे दिया था। मेरे अजीज दोस्तों, लिखा माल और दौलत उसके घर में है, उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। बैल आते में एक मैंने गवाही सुनी थी, एक मियाँ बीवी की, उन्होंने कहा जी हमें पैसों की जरूरत पड़ी, हम बड़े तंग हुए और उसने कहा कि हमने रो रो के दुआ करनी शुरू कर दी। हमने कहा खुदावन हम तो किसी से मांगने भी जाएंगे तो लोग कहेंगे ये पादरी खादम मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, क्या चक्कर इनका। कहते हैं हमने दुआ की तो एक अंधेरी चलना शुरू हुई, और कहते हैं अंधेरी चलना शुरू हुई तो कहता है हमारे सेन में ना कुछ डॉलर आके गिरे। तो कहता है लोगों के घरों में तो पत्ते गिर रहे थे अंधेरी मिट्टी हवा से। तो कहता मैंने अपनी बीच का वो देख बाहर डॉलर गिर रहे हैं। कह रही तुम्हारा दिमाग चल गया, डॉलर गिर रहे हैं, अंधेरी आई है बात। उसने कहा देख तो सही। कहता जब मेरी बीवी ने देखा तो वाकई डॉलर थे। कहता मैंने जाके देखे तो असल डॉलर थे। कहता तेज हवा आई और इतनी तेजी से डॉलर आने शुरू हो गए कि हम उठा रहे थे पहले तो हाथों से। कहता हम जब हाथों से उठा रहे थे तो उठाए ना गए हमसे। हमने वो गार्डन रैक लेके पत्ते इकट्ठे करने लगा। कहता दोनों ने एक एक पकड़ा और हम जल्दी हम कहें कि कोई मोहल्लेदार ना देख ले कितने डॉलर कहां से आ रहे हैं। कह रहा किसी को नहीं नजर आ रहे थे, वो सिर्फ हमें नजर आ रहे थे। और कहता हमने वो गार्डन रैक से खींच के उसको अंदर करा कमरे में। कहता हमारा कमरा 4-4 फुट डॉलरों से भर गया और डॉलर फिर गिरते जा रहे थे। कहता मैं खुदा बस तेरी मेहरबानी। कहता डॉलर वहीं रुक गए। पहलाते में उसने कन्वेंशन में गवाही दी माल और दौलत उसके घर में है। मैं सालाना एक इबादत करता हूँ तो मैं गल्ला रख लेता हूँ, पूरा साल उसमें हदिया डालता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एंड टाइम पे अच्छा बहनों भाइयों थोड़ा बहुत हदिया दे दो खुदा के काम के लिए। आप दे तो दोगे, बाद में कहोगे अब जस्टिन भी लालची हो गया, पहले नहीं मांगता था अब मांगता है। तो मैं गले में जमा कर लेता हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े 100-50 जितना होते डालता रहता हूँ। एक दिन मैंने जब गल्ला तोड़ा तो मैंने अपनी मिसिस से कहा, मैं इसमें कितने पैसे होंगे? कहती जी 20-22 हजार रुपये होंगे। मैंने दुआ की, मुझे लगे नहीं बहुत ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। मैंने कहा भाई खुदा मुझे बता रहा है कि ये 60 हजार से भी ज्यादा होंगे, तुमने 20 कहे तो 3 गुना ज्यादा है। यहाँ से कहती वो कैसे हो जाएंगे, हमने डाले हमें पता नहीं। मैं कहा चलो देख लेते। उसको मैंने जैसे ही तोड़ा 63 हजार रुपये उसके अंदर से निकले। मैंने हिसाब लगाया, मैं कहा इतने पैसे मैंने डाले नहीं, मैं रो पड़ा था उस दिन। मैं कहा यार मैंने इतने पैसे डाले नहीं, मुझे याद है, मैं तो कभी 100-50 वो भी कभी याद आ जाए तो डाल देता था, लेकिन नियत उसके अंदर जो काम कर रहा है वो खुदा कर रहा है। मिकदार को बढ़ाना खुदा जानता है, 5 रोटियों को हजारों को खिलाना खुदा जानता है। मैं जब किसी पूछता हूँ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक, जॉब ठीक चल रही? बस चल रही भाई। अच्छा बस भाई तनख्वाह वनख्वाह ठीक है? बस भाई ना होने के बराबर है। अच्छा फिर भी कर रहा काम? यार ना होने के बराबर क्या, 100 रुपया तो होगी ना, तो खुदा 100 से 1000 को खिला सकता कि नहीं? बाल सलीसा से कुछ लोग आ गए थे लिशिया के पास, जहाजी, वो रोटी के 20 रोटियां लेकर आए, 20 नान, बंदे 100 आ गए। उसे शिगिर्द से कहा आपने जहाजी रोटी खिला दे सबको, 20 ज्वाइन। बाहर निकला, उसने कहा मालिक बहुत ज्यादा लोग हैं, 100 बंदा बाहर, 20 रोटी क्या करेगी? उसने कहा खिला दे। फिर वो बाहर गए, फिर अपना ईमान खो बैठे, कहे मैं मालिक मैं कैसे खिला दूं, 100 लोग बैठे बाहर। उसने कहा खिला दे, खुदावंद फरमाता है ये लोग खा के सैर हो जाएंगे और ये बच भी जाएगी। और 20 टुकड़े रोटी के 20 नान खत्म नहीं हुए थे, 100 लोग खा गए थे। और मेरे घर भी ऐसे मौत से होते हैं, हर रोज मौत से होते हैं। पिछले महीने में भाई साहब आटा लेके आए वो 20 किलो, 2 महीने हो गए, वो खत्म होने में नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ बीवी से पूछता हूँ रोज के अच्छा आटे की पोजीशन बताओ ताकि मैं लेके आऊं, वो खत्म ही नहीं होने में आ रहा। मैंने कहा यार, मैंने अपनी मिसेज से कहा, मैं कहा क्या ये मौजसा नहीं लगता, इतना बड़ा हमारा टब्बर है, खैर खुदा बरकत दे, और जितने हम है उतने बाहर से भी आए होते हैं, इसलिए भी तो बुड़बुड़ा आती फिर कि रोटी हमने 4 पकाई और गेस्ट ज्यादा आ जाए तो फिर हम तो अपने लिए बैठे होते। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये खुदा का काम है, खुदा बरकत देने वाला है। हमारे तो गले खुली कब्र है, बरकत कहां से आनी? हम तो लानते देने वाले लोग हैं, हम तो अहमकों के उस्ताद हैं। आज बेवकूफी की हद कर दी हमने, नफरत से भरे हुए, सांपों का जहर हमारे अंदर है, सांपों का जहर हमारी जुबान में है। अरे खुदा के साथ दिल लगाने वालों को तो होश नहीं होती कि मेरी बहन मुझे क्या कह रही, मेरा भाई मुझे क्या कह रहा है। दिल खुदा से लगाया हुआ है, नफरत इंसानों से कर रहे हैं। खुदावंद कहता है पहले अपने भाई से मिलाप कर, फिर आकर मुझसे दुआ कर। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने आज तक ना, हमने आजकल फैसला कर लिया, लोग तो खुश नहीं होते,
تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہم خدا کو خوش کریں گے. لوگ نہیں خوش ہوتے, ایسا ہو نہیں سکتا. خدا ڈائریکٹ خوش نہیں ہوگا, لوگوں کے تھرو خوش ہوگا. جتنا لوگوں کو خوش کرو گے اتنا خدا خوش ہوگا. جو کچھ تم ان کے لیے کرو گے وہ میرے لیے. میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا. میرے گھر میں عبادت تھی تو ہم ہر منگل کو عبادت کرتے تھے, تو میری مسز کھانا پکاتی تھی گھر میں, اور 15-20 لوگوں کے لیے لوگ آتے تھے. ہمیں پتا تھا کمرے میں ہم دعا کرتے تھے, شہزاد اور ہم سب بیٹھتے تھے اور دعا کرتے تھے, گیت گاتے تھے, لوگوں کی درخواستوں پہ دعا کرتے تھے. پھر تھوڑے زیادہ آنے لگے, اور ایک دن سڈنلی 60-70 لوگ آئے. ہمارا گھر آپ نے دیکھا ہے, ہمارا وہ بڑا کمرہ تھا, وہ کمرہ بھی فل ہو گیا, اس کو ہم خالی کرتے تھے, اور باہر سین میں بھی ہم نے دری بچھا دی, ادھر تک بھی لوگ بیٹھ گئے. اور جس وقت کھانے کا ٹائم آیا تو میری مسز نے بھی دیکھا کہ کھانا ہم نے کیا بنایا تھا, 2 کلو چکن اور 1 کلو دال ماش کی. اب 2 ہانڈیاں تھیں, ہمیں پتا تھا کہ 15-20 لوگ, لیکن لوگ تو زیادہ آ گئے, 60-70 لوگ آ گئے. تو میری مسز نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں پہلے ان کو کھلاتے نا. پھر میں کہا ہاں ایسے ہی کرتے ہیں, پہلے جو دعا کریں ان کو کھلاؤ, پھر ہم بعد میں کھا لیں گے, ہم رک جائیں گے تھوڑا. لیکن میرے دل میں آئی کہ نہیں دعا کرو. جب میں نے دعا شروع کی تو میرے دل میں آئی کہ سارے کھانا شروع کرو. اور مجھے خدا نے کلام کیا مجھ سے, خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ کھانا سارے کھا کے فل ہو جائیں گے, اور اتنا ہو جائے گا کہ صبح تم ناشتہ بھی اس میں سے کر لو گے. میں نے اپنی مسز سے کہا, میں نے اونچی آواز میں کہا خداوند فرماتا ہے تم سب کھا کے سیر ہو جاؤ گے, اور اس میں سے بچ بھی جائے گا, اور یہ سب لوگ کھا کے چلے جائیں گے, صبح ناشتہ بھی تم اسی سے کرو گے. اور میں نے اپنی مسز کا نکال کے دیے جا بھائی. میں نے کہا ڈیکچی کھولنی نہیں, مگر تم ڈیکچی کھول کے دیکھنا بے اعتقادی کا علامت ہوگی, پتہ نہیں کتنا کو رہ گیا. بس تو نکال اور دے, نکال اور دے. خدا کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے. جہاں چمچ خالی بجے گا سمجھ جائیں گے ختم ہو گیا. چمچ بجا ہی نہیں, خالی ڈیچکی خالی ہوتی تو بولنا تھا نا. وہ نکال کے دیتی رہی. روٹیاں تندور سے منگا لی ہم نے, اور لو جی سب نے کھایا, ہم نے بھی کھایا, ہم سب کھا کے سب اپنے گھروں چلے گئے. جب صبح ہوئی تو میں نے کہا چلو جی اب میں کل ناشتہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا کچھ رات کا کچھ, کہہ رہی رات کا بہت بچا. میں کیا بچا ہوا؟ کہہ رہی دال بھی بچی ہوئی, چکن بھی بچا ہوا. میں کہا جو رات کا تھا. میں کہا دکھاؤ, گرم کر کے لائی تو دونوں چیزیں. میں کہا خداوند نے کہا تھا کہ تم کھا کے سیر ہو جائے گا, صبح ناشتہ بھی اسی سے کرو. اتنا سا ہوتا 2 کلو آج چکن, آپ کو پتہ ہے 2 کلو لو تو وہ 800 گرام ہی دیتے ہیں. بے ایمانی کرتے ہیں جو. لیکن اس مقدار کو بلیس کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے. کیا ہم سلامتی کی راہ پر جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم سلامتی کی راہ سے واقف ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بے وقوفیاں نکل جائیں, ہم حکمت سے بھر جائیں؟ حکمت خدا دیتا ہے. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, آپ کو مطلب میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں میں بہت حکمت والا بندہ ہوں. کہو گے بھائی صاحب آپ پہ لگا. ہاں میٹرک پاس بندہ ہوں میں, اور میں آپریشن مینیجر کی سیٹ پہ کام کرتا رہا. اور جب میں نے وہ جاب چھوڑ کے اندر دوسرے سیکشن میں گیا ہوں تو میری جگہ جو انہوں نے آدمی رکھا ہے وہ BA پاس رکھا. انہوں نے جاب کی ڈسکرپشن تو اس میں لکھ دیا تھا کہ BA ہونا چاہیے. تو میٹرک والا پھر اس کا اندر عقل مند ہی تھا نا, چلا رہا تھا کام سارا. اور میں نے کمپیوٹر کا ایک کورس بھی نہیں کیا ہوا, اور میں اوریکل میں اور سارے ایکسل ورڈ میں کام کر رہا تھا. اور وہ جو ایک سافٹ ویئر تھا وہ لنکڈ تھا سارے آل اوور پاکستان امریکہ سے لنکڈ تھا, اور میں کر رہا تھا, ڈرافٹنگ بھی کر لیتا تھا. اب آپ سوچ لیں, آج میٹرک والے کو پوچھو اس کو اسپیلنگ ہی نہیں آتے, اپنے نام کی نہیں پتا ہوتا. یہ خدا کا فضل ہوا مجھ پر. مجھے خدا نے پیٹرول پمپ سے اٹھایا جب میں میرے اندر یہ ساری کیٹیگری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہی تھی. ہر وقت گالیاں دینے, لڑائیاں کرنی, پان کھا لینے, نفرت کر لینی, موت کی راہ پر جا رہا تھا. لیکن جس دن میں نے خدا مجھے یسوع مسیح کو قبول کیا, میری زندگی آپ کے سامنے ہے. خدا نے مجھے اولاد بخشی, میرے بچے دیے, مجھے بھائی ایسے دیے جو میرے ساتھ خدمت کرتے ہیں, اور اچھی بیوی دی جو خدمت کرتی ہے میرے ساتھ, میری خدمت میں بیسٹ سپورٹر ہے ہر لحاظ سے. اور ہر جگہ پہ خدا نے میری عزت بنائی, اور میری کمی میری کمزوریاں سب وہ پوری کرتا ہے. 23 زبور ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے. خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. ہلیلویا. مجھے کبھی کمی نہیں ہوئی, اور کئی بار اگر ہونے بھی لگے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ خدا دینے والا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں آج آپ اپنی راہوں پر غور کر سکتے ہیں. اگر ہمارے گلے کھلی قبر ہے, اگر ہمارا منہ لعنت سے بھرا ہے, اگر ہم زبان ہمارے سانپوں کا زہر اگلتی ہے, اگر ہم نفرت کرنے والے ہیں, اگر ہم جھوٹ بولنے والے ہیں, اگر ہم خدا کے طالب نہیں. سب سے خطرناک بندہ وہ ہے خطرے کی حالت میں وہ جو خدا کے پیچھے نہیں بھاگ رہا, جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کیونکہ شیطان نے ایک چکما دیا ایسا کہ جو بھاگ بھی ہوتے ہیں نا ان کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. ہم یسوع کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, اور بھاگتے 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 کیا ہوگا, وہ دھڑم سے آگ میں وہ بھی جائے گا اور ہمیں بھی لے جائے گا. اس لیے ہمیں یسوع کے پیچھے چلنا ہے, یسوع کو فالو کرنا ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے.